ভঙ্গা করিয়ারে কেবে তাতে মোরা ভঙ্গা করিয়ারে দেব তুমি দরসনা দেব তুমি দরসনা আসারে গণুছি দিন মুচি আসারে গণুছি দিন মুচি আসারে গণুছি দিন। জয় গুরু। জয় গুরু। আসাহি পরম সুন্দর আসাহি পরম সুন্দর আসাহি পরম সুন্দর মধু সৌরভে আমোদিত করি মধু সৌরভে আমোদিত করি বিরহী মরম মন্দির বিরহী মরম মন্দির আসাহি পরম সুন্দর আসাহি পরম সুন্দর আসাহি পরম সুন্দর হে পরম বন্ধু গুরু নির্গুণ হে পরম বন্ধু গুরু নির্গুণ হইয়া সবারে সাকার সগুণ হইয়া সবারে সাকার সগুণ আদরে মধুরে করিବାକୁ মন আদরে মধুরে বরিବାକୁ মন নিরাজন পদ কঞ্জর নিরাজন পদ কঞ্জর আসাহি পরম সুন্দর আসাহি পরম সুন্দর আসাহি পরম সুন্দর মহাভুবনরে আসবতারি মহাভুবনরে আসবতারি অমর জ্যোতির বৈভব ধরি অমর জ্যোতির বৈভব ধরি মর ভুবনরে আসবতারি অমর জ্যোতির বৈভব ধরি লিভাই দিয় ভব জীবনরু লিভাই দিয় ভব জীবনরু মায়া ঘেরা ঘন অন্ধার মায়া ঘেরা ঘন অন্ধার আসাহি পরম সুন্দর আসাহি পরম সুন্দর আসাহি পরম সুন্দর তুম ভোজনর কমল করবি তুম ভোজনর কমল করবি
तुमा भजनर विरति पुरबी तुमा भजनर विरति पुरबी तुमा पूजनर कमल करबी तुमा भजनर विरति पुरबी चरणी अरपी पारी नहीं बोली चरणी अरपी पारी नहीं बोली चला पथ मोर बंद चला पथ मोर बंधुरा आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर भाई जरा भावमय दिव भावराई जरा भावमय दिव मो जीवनिका तुम्हें ही अभाव मो जीवनिका तुम्हें ही अभाव भावराई जरा भावमय मो जीवनिका तुम्हें ही अभाव मो जीवनिका तुमालोकरे परिपूर्ण लोकरे परिपूर्ण करी भरी बियारुद कंदर भरी बियारुद कंदर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर मधु सौरभे आमोदित करी मधु सौरभे आमोदित करी बिरही मरम मंदिर बिरही मरम मंदिर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर आसहि परम सुंदर जीती देखुथिले तुमार पठाणी मन हुए पुणी देखिबा पाई 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 मरम मझिरे छविटी तुम्हारा मरम मझिरे छविटी तुम्हारा प्रीति पल्लवरे आंकिबा पाई प्रीति पल्लवरे आंकिबा पाई भाव भीर जन
कल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शिव कल्पतरुं। जय। तुमाचाराणि कोटि प्रणाति हे ठाकुरा, चाराणि कोटि प्रणाति। तुमाचाराणि कोटि प्रणाति हे ठाकुरा, चाराणि कोटि प्रणाति। निरंतर तुमारो पाद देखुथिबि, निरंतर तुमारो पाद देखुथिबि। एतिकी मोर मिनती हे ठाकुरा, एतिकी मोर मिनती हे ठाकुरा, चाराणि कोटि प्रणाति। तुमा चाराणि कोटि प्रणाति हे ठाकुरा, चाराणि कोटि प्रणाति। तत्व ज्ञान किछि बुझे नहीं प्रभु, साधना तो जाना नहीं। तत्व ज्ञान किछि बुझे नहीं प्रभु, साधना तो जाना नहीं। जय गुरु नामे असीम शक्ति, जय गुरु नामे असीम शक्ति। धरि अच्छा कृपा बही है ठाकुरा, धरि अच्छा कृपा बही है ठाकुरा, चाराणि कोटि प्रणाति। तुमा चाराणि कोटि प्रणाति हे ठाकुरा, चाराणि कोटि प्रणाति। मरम परसी सेहि दिव्य नाम, नामी को दिए धराई। मरम परसी सेहि दिव्य नाम, नामी को दिए धराई। अमृत बोला से मधुमय नाम, अमृत बोला से मधुमय नाम। दिए सदा चेताई है ठाकुरा, दिए सदा चेताई है ठाकुरा, चाराणि कोटि प्रणाति। तुमा चाराणि कोटि प्रणाति हे ठाकुरा, चाराणि कोटि प्रणाति। तुमा बिना काहाकु कहिबि, जीवनर दुख भारा। तुमा बिना काहाकु कहिबि, जीवनर दुख भारा। माया मरीचिका अच्छे धाई बोले, माया मरीचिका अच्छे धाई बोले। आकुल पराण मोरा हे ठाकुरा, आकुल पराण मोरा हे ठाकुरा, चाराणि कोटि प्रणाति। तुमा चाराणि कोटि प्रणाति।
चरणे कोटि प्रणाति। जाइने प्रभु जीवन पहारे, तेरी नहीं तुम सारी। जाइने प्रभु जीवन पहारे, केही नहीं तुम सारी। तुमार उपाध्याय तुम नाम गाई, तुमार उपाध्याय तुम नाम गाई। संसार होई भी पारी हे ठाकुर, संसार होई भी पारी हे ठाकुर। चरणे कोटि प्रणाति, तुम चरणे कोटि प्रणाति हे ठाकुर। चरणे कोटि प्रणाति। निरंतर तुम रूप देखुथिबी, निरंतर तुम रूप देखुथिबी। एतिकी मोर नाती हे ठाकुर, एतिकी मोर मीनाती हे ठाकुर। चरणे कोटि प्रणाति, तुम चरणे कोटि प्रणाति हे ठाकुर। चरणे कोटि प्रणाति। जय गुरु। भाई से माँ सुना जाउची? हाँ माँ सुना जाउची। माँ सुना जाउची? हाँ माँ सुना जाउची। पंचपथ पाठ करिया। सेविकांकर स्वीकृति। मो ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु, मो ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकु एकमात्र गुरु रूपे वर्ण करिछि, एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वर्ण करिछि। एवं तांका प्रदत्त जयगुरु सिद्धमंत्र ग्रहण करी, एवं तांका प्रदत्त जयगुरु सिद्धमंत्र ग्रहण करी, नीलाचल सारस्वत संघ पुरीଙ୍କ निर्देशरे, नीलाचल सारस्वत संघ पुरीଙ୍କ निर्देशरे परिचालित हेबा पई स्वीकृति प्रदान करूछि, परिचालित हेबा पई स्वीकृति प्रदान करूछि। ठाकुरଙ୍କ बाणी। ବର୍ଷ ମୋ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୋ ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ଲୀଳା ହେତୁ ଘଟିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସିଛ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ମୋ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ ତୋର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଖି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ। ମା ମାତୃକେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ପ୍ରମାଣିତ ଶୈତାନ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସୁତରାଂ ଜନନିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଚିନ୍ତା ଜନିତ ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାର ନାମ ଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧରେ ଭକ୍ତକୁ ଜଳାଇ ପୋଡ଼ାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ସେଇ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଅ ଏବଂ ଚିରଦିନ ସେଇ ମାତୃସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୁଏ। ତୁମମାନେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ, ସୁତରାଂ ତୁମମାନେ ସଂସାର ତାପରେ କାପିତ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ପ୍ରବଚନ ନ କଲେ କରିବ କିଏ? ଭଗବାନ କେହି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନାମ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମା ଏ ସଂସାର ମାୟାର ଖେଳ, ଅଜ୍ଞାନତାର ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖ ଯେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଅଛି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ। ସୁଖ ଭୋଗରେ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ତ୍ୟାଗର ଯୋଗରେ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ତା ଆସକ୍ତି ପାପ କଳୁଷିତ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ସୁଖ। ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାମ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କର ଓ ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଭ ଧାରଣ କରିବ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ତୁମେ ସେ ନିର୍ମଳ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ବାହିକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସାଂସାରିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ଅଶାନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତି ଲାଭର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ।
गुरुजन मान अबाध हुआ ना यथा खाद्य दिन दिखण कर उपकार कर केवल आचार लंघन कर ना माँ तुम्हें बाह्य विषय सुस्वास्थ्य त्याग करी अंतर अंतरतम कर मत खोज देख मु जगदाणी को तुम हृदय गुण बसे बसे से तुम समस्त दूर तुम समस्त दूर हे तुम्हें केवल भगवान को सर्वस्व समर्पण सर्वांत करना नाम उच्चारण कर बस से बाहर मोर दर्शन कले तुम्हें किसी मत क्षति हो माइक विषय मात्र कि माइक ही जान तुम मत अंतर दर्शन कर अभ्यास कर बाह्य देह द्वारा बाह्य कार्य कर अंतर भर माँ मु देह सया भूली मु तुम हृदय चिंता कर दूर घुंची माँ तुम स्वामी को मत दर्शन कर अभ्यास कर मन कर तुम स्वामी जगत स्वामी और स्वामी को सहित श्री ठाकुर सत्य अन्य किसी भावना राज्य सार्थक हो कारण ये अत्यंत आनंद सत प्रवाहित हो आशीर्वाद करुच्ची तुम से भाव अधिकारी हो स्वामी ही नारी मान गुरु कायमन वाक्य पालन और सेवा ही नारी मान परम धर्म स्वामी को गुरु ब्रह्म ज्ञान भगवत निर्भर कर रक्षा कर पारे ही सार्थक हो गोविंद स्वामी सेवा संधान स्वधर्म नारी मान साधारण भोजन समर्प सुतरां सर्वदा गुरुनाम अभ्यास कर सधुआ नारी मान स्वामी को भगवान को एवं विधवा नारी भगवान को स्वामी की चिंता करेंगे अन्यथा धर्म भगवान छाड़ी स्वामी की चिंता कले बिंदुमात्र उन्नति होनी माँ ये जगत राजन विक्रम समस्त समान अभाव भाव आज उपनीत न भाव कर कहा अभाव दूर मात्र जीव जगत सुख शिक्षा कर सकल हमें जय गुरु। जय विश्वपति शिव स्वरूपाहि जय विश्वपति शिव स्वरूपाहि परमानंददायि चंद्र रूपाहि परमानंददायि चंद्र रूपाहि जय शांत दंत जगत ईश्वर जय शांत दंत जगत ईश्वर जगतपति घेना मोरा नमस्कार जगतपति घेना मोरा नमस्कार जय सकल विबुध आश्रय हे जय सकल विबुध आश्रय हे जय ब्रह्म स्वरूप सदा सय हे जय ब्रह्म स्वरूप सदा सय हे सती प्राणाधिक प्रिय पति स्वर सती प्राणाधिक प्रिय पति स्वर जगतपति घेना मोरा नमस्कार जगतपति घेना मोरा नमस्कार जय
पूज्यनामस्य हृदयधारा जय पूज्यनामस्य हृदयधारा जय स्वामी पंच प्राणाधीश्वर जय स्वामी पंच प्राणाधीश्वर जय नयन तारक ज्ञानधर जय नयन तारक ज्ञानधर जगत्पति घिना मोर नमस्कार जगत्पति घिना मोर नमस्कार जय पत्नी आनंद प्रदाय कहे जय पत्नी आनंद प्रदाय कहे तुमि ब्रह्म शिव लोकपाल कहे तुमि ब्रह्म शिव लोकपाल कहे पति ब्रह्म स्वरूप निर्गुणधर पति ब्रह्म स्वरूप निर्गुणधर जगत्पति घिना दीन नमस्कार जगत्पति घिना दीन नमस्कार जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय पत्नी प्राणाधिकदाय सिंधु जय पत्नी प्राणाधिकदाय सिंधु दासी सर्वदोषनाथ क्षमाकर दासी सर्वदोषनाथ क्षमा कर तव पद कंजे कोटि नमस्कार तव पाद 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 कंजे कोटि नमस्कार। जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ନିକମୁଖ ଦେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଧନା
end and means of spiritual practice. The Guru Bhagavan, the condensed form of love and ecstasy in the end of Prema Bhakti in the means. By virtue of noble deeds, the past lives, and grace of Sadguru, a sadhaka acquires its tattva and progresses on the path of love and devotion. He then, with the body anchored to Bhava, attains Prema Sevataragati and enjoys Asmaradha Prema Madhurya, ecstasy of love, unequaled and beyond excellence. The body may be weak and diseased, but it does not impede the growth of love and devotion. Bhava sadhana is accomplished in mind, hence where the mind is well, everything is well. Sometimes some diseases are aggravated by taking medicine. It is because the germs in the body now due to application of medicine. Similarly, the condensed past desires for enjoyment and fruits of the past actions are often found expression in dream due to grace of God. What is to be enjoyed physically as per the past actions is an experience in dream amounting to depletion of action. Instead of grieving over it, one has to treat it as the grace of God and dwell in state of equanimity and serenity. Dear child, on forgetting God, I have paid you more importance. So how can I forget you? What remains with me on forgetting you? You are the pale parrot and myna of the bower of my heart. I became restless if your chirping in morning and evening are not played on the string of my heart. I only observe the intensity of vibration generated in the musical notes of each one of in my heart. In every moment, your memory awakes and takes me to the world of Bhava. Dear child, don't forget me. I have filled my heart with your memory on forgetting God. I cannot forget you even for a moment. You should give up all hopes and desires of outside world. Jiva always consults the inner wants by external objects. Your intense inner desires should not be filled up by outside material. Forsake material hopes and search for me in the innermost parts of heart. You will notice that I have acquired your heart with Mother of the universe in my lap. Then only all your wants will be fulfilled. I wish let the fire of inner ones glow in you. Don't exalt or grieve over the temporal joy or sorrow. Man's life consists of several layers. Just as soil in the earth is arranged in several strata, so is the life of man. Therefore, when a particular layer manifests, its action accordingly ensues. Why should you be worried for it? Go on reciting God's Nama by surrendering everything to Him in all conditions. Always sing His victory. Dismiss His ephemeral joys and sorrows and advance towards the stream of eternal bliss. Pray wholeheartedly for Him, faith and devotion. Jai Guru. जय गुरु भाई माने माने काटिके जदि अनम्यूट अछि फोन ता के म्यूट कर दियंतु के बैकग्राउंड नॉइज अछि मझिरे मझिरे जय गुरु विश्वत बेन भाई यस good भाई जय गुरु मेरा दोस्त आपको श्री आई सत्संग संघ प्लान नोट कर लेना 8/28 संघ पूजा सत्संग रिपोर्ट डेट अगस्त 28 2022 Paya Sija, Prabhakar Bhai and Vishal Bhai. Adhivasa Puja was held in the Aswan Mandir at 7 p.m. Eastern Time.
Sangha Puja was held on August 28, 2022. First session time 7:15 a.m. to 8:45 a.m. EST. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with the singing of Pratikya songs Doro Kahin Kire Chalo Pitanko Dware and Aso Ithakuro Purana Iswara by Nihar Bhai and Chittama respectively. During that time, all the devotees joined the puja either at the NSM or via teleconference. At 7:30 a.m., Biswajit Rao Bhai offered Arati to Sushi Thakur. After Arati, Gyana Bhai sang Bandana and Photo Bandana along with other Bhai Maas. Brother Bhai led reading of Paricha Patra. Special prayer for COVID-19 pandemic, Samilin Prathana and Asan Mandira Nitya Puja Prathana. Then Viswaranjan Bhai read Sangha Sevaka Series 59, part 1, and then Bandana Prathana Kaika Prati, and Smita Bhai Ma sang Prathana Sangita from the Sangha Sevaka. Then Anjana Ma read verse 108 of the Guru Gita. Following that, Biswajit Behra Bhai invited Sri Thakur for the Balya Bhoga and all Bhai Mahajan and aspirants for Balya Prasad and to attend the second session of Sangha Puja. The first session of Sangha Puja was concluded with Jai Guru Mahanam Kirtan. After the first session, Bhoga was offered. Then Bhai Mahajan and aspirants had Balya Prasad. Thank you. Second session, 9:45, 11:55 a.m. The second session of the puja started at 9:30 with the Abahana, Asahiyaso, Paranoiso, and Tumorupolagi, Akijure by Rasmi Sima and Bundavan Bhai respectively. The curtains of the Natamandira were opened after the singing of Bhavo Nandanamochana by all devotees. Niluma then sang the Bandana Ananda Sindhu Manda Madhu. After that, Sangamika married Nigamopadisa pages from 160 to 169 asked about divinely simple man. Then Sandip Bhai read minutes of the last Sangha Puja held on August 21st, 2022. Notable Rai Samant Bhai, the representative from NSS, joined the puja and then he discussed on the topics of Sangha Sakti and others of Grihastha Jivana. Tukana Mas sang Prachana Sangita, Sanghomo Pai Sapratirthi. This was followed by the question and answer session by Notable Rai Samant Bhai. Then Bhakti Ma sang Prachana Sangita, he Pranam Thakura, Pranati Amara, Sri Charanatare, Dhanakara. Swati Ma concluded young aspirant session and discussed about Bhagavad Gita chapter 2, about Arjuna, overwhelmed with pity and his mind grief-stricken and full of tears while fighting against his own relatives, elders, teachers, and how Krishna cleared all his doubts and then convinced him to get ready for winning the battle of good ever evil. Pariyas Srijama, this is Bhayam Prabhakar Bhai performed Bhava Virma, followed by Nimandran to Sushi Thakur for Madhyan Bhoga and Evening Puja. Priyant and Shivani Divedima invited Sushi Thakur, all Bhais marrying young aspirants to the next Sangha Puja to be held on September 4, 2022. Then Prabhakar Bhai begged for forgiveness from Thakur and all Bhais married and young aspirants. The second session of the Sangha Puja was concluded with a singing of Vidya Prathana led by Shivani Ma, followed by Nama Kirtana, Pranam, and closing of curtain. Then Madhyana Bhog was offered to Sri Chagura. In his room, Biswajit Bhai took attendance. All Bhais present at NSM had Madhyan Prasad. The puja was a great success and everybody left home with great joy. Sri Thakur Chanasita, Arya, Srija, Prabhakar Bhai, Biswajit Bhai.
ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଶିଷ୍ୟା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ, 50 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗିକି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ମା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମା ହସ ହସ ମୁଖରେ ଉଠିକି ବସିଥିଲେ। ପୃଷ୍ଠା 84। ଅନ୍ତବାସୀ ମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ହୁଏତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହା ଖେଳ ହୋଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୈରବୀ ମା ମହାଶକ୍ତିମୟୀ ହୋଇନଥିଲେ। ଏଭଳି ଲୀଳା ସହ୍ୟ କରିବା କଣ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ସହଜ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଏଭଳି ଲୀଳା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ ବାବା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେପରି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେପରି ଭୟ ଦୁର୍ଭାବନାରେ ଅବଶ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତ ହସ୍ତପଦ ଚଳୁନାହିଁ। ମନେ ହେଉଛି ଘରେ ନୀରବରେ ଶୋଇଯିବା ପାଇଁ। କି ଭୟାନକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଭଳି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ କମ୍ ସହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ କଥାମତରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଦିନ ନନ୍ଦସ୍ୟୁବ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଭୈରବୀ ମା ରନ୍ଧନଶାଳରେ ତାଳବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରଣୀରେ ସ୍ନାନରତ। ତାଳବରା ଗନ୍ଧରେ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପୁରି ଉଠୁଥାଏ। କେହି ଜଣେ ସେବକ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯା ମୋ ନାଁ କହି ଚାଙ୍ଗୁଡାଏ ବରା ନେଇ ଆ। ବରା ଆସିଯିବାରୁ ସେହି ବରାକୁ ମୁଠା କରି ପୁଷ୍କରଣୀ ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଧର ଧର, କିଏ କେତେଟା ବରା ଧରି ପାରିବ ଦେଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଡାଲାଏ ବରା ଆଣି ରାନ୍ଧଣା ଘରକୁ ଫରମାସ ଦିଆଗଲା। ଏଣେ ପୁଷ୍କରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ବଡ ଜୋରସୋରରେ ବରା ଧରା ଚାଲିଥାଏ। ଠାକୁର ମୁଠା ମୁଠା କରି ବରା ଗୁଡିକ ଜଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଭିଜା ବରା ଖାଇ ଖାଇ ଅନ୍ତବାସୀ ମାନେ କୂଳରୁ ଉଠି ଆସିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଡାଲା ବରା ଅଣାଇ ଏଥର ନିଜେ ଠାକୁର ସେଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରିଦେଲେ। ତାଳବରା କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିବାକୁ ପଡେ ତାହା ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ତଥାପି ସେହି ବରାର ଏପରି ଅପବ୍ୟୟ ଭୈରବୀ ମା ହସ ହସ ମୁଖରେ ସହ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତା ନହେଲେ ଯେ ପୁଣି ଲେପଲଦା ବା ଖଟ ଚାପା ଆଦି କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ବା ଭୈରବୀ ମା। ଏହି ଭୈରବୀ ମାଙ୍କୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ 1321 ସାଲର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳଯୋଗ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାବବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶୟନ ମନ୍ଦିରରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଗୋଲାପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହାସ୍ୟମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଠାକୁର ମହାରାଜ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଏ କଣ, ଆଜି ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି କାହିଁକି? ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲାଭ ପରଠାରୁ ଯେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଆଧାରରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଟିତା ବୋଲି ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ଯେ ପୃଥକ ବିଗ୍ରହରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିପାରି ଚିନ୍ମୟ ମହେଶ୍ୱରୀ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ତାଙ୍କୁ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତାର ଆତ୍ମାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ବ୍ୟାପକ ହେବ ଯେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହିଁ। ଭୈରବୀ ମା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତ୍ରି ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ନିକଟର ଅନ୍ୟ ସେବିକା ମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆମର ମା କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଲାପ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ପଥ, ସେହି ପଥରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଗୃହ ଛାଡି ଭିତର ଗୃହ ଆଡକୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ପଦରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଆସନ ମନ୍ଦିରରେ ଥାନ୍ତି। ଏଆଡେ ତାଙ୍କର ତ ସେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଗତିର ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ପ୍ରକାର କଳିତ ଟଳମଳ ଗତି ସହିତ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅର୍ଦ୍ଧ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏତାଦୃଶ ମଦମତ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ, କେତେବେଳେ ବା ମନ୍ଦ ଗତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ପଡୁନଥାଏ ତାହା ସମସ୍ତେ ବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ମା ସୁରବଳା ଦେବୀ ବିସ୍ମୟ ଦୃଷ୍ଟି ତୋଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଗତି ଛନ୍ଦକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଶ ଦେଇ ବଡ ମାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସୁରମା ମଧ୍ୟ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭଗ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ଜଗା, ତୁ କଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ? ଏହି ଜଗା ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାବସ୍ଥା ସମ୍ବୋଧନ। ସହଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବଡ ମାକୁ ଯୋଗମାୟା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଭାବାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଜଗା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେହି ନାମଟି ଯୋଗମାୟା ନାମର ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇପାରେ, ଅଥବା ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗତମୟୀ ପ୍ରକଟ ଥିବାରୁ ଏହି ଜଗତମୟୀ ନାମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଗା ହୋଇପାରେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଓ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାବାବସ୍ଥାରେ ଜଗା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦଭାବର ବିରହିତ, ଉଭୟ ତ ଜଗତମୟୀଙ୍କ ଅଂଶବିଶେଷ ମାତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେହି ଅତର୍କିତ ବ୍ୟାକୁଳ ଆହ୍ୱାନରେ ବିସ୍ମୟ ଚକିତ ବଡମା ମୁଖ ଉତ୍ତୋଳନ କରି କହିଲେ, ଯିବି ଆଉ କୁଆଡେ? ସେଇଠି ତ ଅଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର? ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଓ ବ୍ୟଥିତ କଣ୍ଠର ଆହ୍ୱାନ ଶ୍ରବଣ କରି ବଡମା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସହଜ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ବଡମାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଆଉ ନାହୁଁ, ବୋଧେ ମରିଗଲୁ। କହୁ କହୁ ବଡମାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଳକଙ୍କ ପରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡମା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁକୁ ଭୁଲାଇବା ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କଣ ମୋ ହାତରେ ଅଛି? ଆପଣ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏହା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ? କ୍ରିୟତକ୍ଷଣ ପରେ କ୍ରନ୍ଦନରୁ ବିରତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ମୁଖ ପୋଛି ଆଣି କହିଲେ, କଣ ଜାଣୁ ମୋର କିପରି ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ତୁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ନାହୁଁ, ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଅକାରଣ ଶଙ୍କାରେ ବଡମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆହା, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ସତେ! ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଅହେତୁକୀ ଶଙ୍କା ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁରୀ ରହିଥିଲା ତାହା ଯୋଗମାୟା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଭୟ ଓ ରୋଦନ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅର୍ଥ ନିହିତ ଥିଲା ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ବହୁଦିନ ପରେ ମା ସୁରବାଳା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଉଛି। ମହାଦେବୀଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦେବୀ ବିଦାୟ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଏତ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁସେବା ପାରାୟଣ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କର ଦେହପାତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଦେହ ପୂର୍ବ ପରି ବିଦ୍ୟମାନ, ସେତେବେଳେ ଅପ୍ରାକୃତ ବେଦନାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁର ମାନବୀ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଆଧାରରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପର ସ୍ଥୂଳ ଦର୍ଶନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୌଢ଼ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଅହରାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଭାସୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ପୁଣି ଚିନ୍ମୟ ଆବରଣର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଜାଣି ଆମର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟଥାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡିଲେ। ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଅଟଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଚଳ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚକ୍ଷୁ ଜଳରେ ପକ୍ଷପ୍ଲାବିତ ହେଲା। ହାୟ ହାୟ, ସାଧନାର ପରମ ସିଦ୍ଧି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା। ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ଆଉ ସେହି ମନୋମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବେ ନାହିଁ। ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ଶରୀର ଆଶ୍ରୟ କରି ପରମେଶ୍ୱରୀ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ନିରତ ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବୀ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚିରହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଏକଥା କହିନଥିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ମନରେ କାଳେ ଭୟ ହେବ, ଭାବ ଭଙ୍ଗ ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରଗତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବନତି ହିଁ ଘଟିବ। ଏହି ଆଶଙ୍କା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏ ରହସ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋପନ ରଖିଥିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା।
you. जनामि प्रभु चित्ते साधनार फले हो चित्ते साधनार फले देच्छाया आहे दया माया देच्छाया आहे दया माया तुम्हारी शरण काले तुम्हारी चरण ताले तुम्हारी चरण तले पाइछि तुमको हे जनामि प्रभु चित्ते साधनार फले तुम्हारी करुणा झरा झरा कोई झरे तुम्हारी करुणा झरा झरा कोई झरे जीवन मरुरे हस चाहले प्रीति सब जीमा भारे जीवन मरुरे हस चाहले प्रीति सब जीमा भारे आज जाइछि मो जीवनार छंद आज जाइछि मो जीवनार छंद आज जाइछि मो जीवनार छंद कोटि जीवनार ताले कोटि जीवनार ताले कोटि जीवनार पाइछि तुमको हे जनामि प्रभु चित्ते साधनार फले शोक भर केते दुख निशानी तुम्हारी मिया कथा शोक भर केते दुख निशानी तुम्हारी मिया कथा दूर दी
मोरा कोटि जना मारा व्यथा तुम सिंहासना सीता करेछि तुम सिंहासना सीता करेछि मोरा नयना जाले मोरा नयना जाले मोरा नयना जाले आईछि तुमको बीच नाम प्रभु चित्त राधार पड़े जीवन देवता जीवनी भरीछा ममतार घना छाई जीवन देवता जीवनी भरीछा ममतार घना छाई अंतर तुम्हें विराजित प्रभु अंतर समाई अंतर तुम्हें विराजित प्रभु अंतर समाई चल पथ मोरा आलोकित करे चल पथ मोरा आलोकित करे सहस्र दीपली जाली सहस्र दीपली जाली सहस्र दीपली जाली पाइछि तुमको ये जन्म प्रभु कीर्ति राधार पाए हो कीर्ति राधार पड़े दीक्षाया अहिदया माया दीक्षाया अहिदया माया तुम्हारे चरण ताले तुम्हारे चरण ताले तुम्हारे चरण ताले तुम्हारे चरण ताले जय गुरु। Saraswata. Since a long time, there has been discontinuation of any education regarding maintenance of brahmacharya in India.
It has led to many adversarial situations in Hindu society now. Therefore, we need to have perseverance and proceed in our field of work. Holy men, noblemen, rich people, learned people, workers, students, and parents should join efforts so that our children receive appropriate education to accept that charge, and that should be the life's mission for everyone who loves the nation. By forgetting our personal limitations, if we can take up this great vow, then the progress of individual families and the Hindu society as a whole is guaranteed. In order to practice brahmacharya, it is obligatory to observe the rules and disciplines. Without following the rules, no one can progress in the path of spirituality. India is the land of spirituality. You all try to move forward in the path of spirituality. You all take up the seat of Guru in this world. The Western world is progressing in the material aspect. You all try to exchange your riches with them. Jai Guru. Jai Guru. ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ୱିଥ୍ ସକାଳେ ଯେଉଁ ସଂଘ ସେବକ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହା ନିକଟରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେନି। ସ୍ପେସିଆଲି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଳି ପାଖରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ 3 ପାଦ ଜମି, ତାଙ୍କୁ ବି ବାମନ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଛୋଟ ଲୋକଟିଏ ହେଇଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କିଛି ମାଗିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମାଗିବେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାଟା ଭଲ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ଯେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି ପଇସା କିଛି ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଯଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ନେବେନି। ମାନେ କିଛି ସେବା କଲେ କ'ଣ କଲେ କି ଘରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ନହେଲେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଆମର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବା କ'ଣ ଇଏ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା 100% ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ୟୁଜୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ତ ଦେଇଥିବେ ଆଉ, ତେଣୁ ମନଟା ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାଟା ଆସିଯାଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ପଳାଏ, ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଆଗ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଟା ରହିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବଢ଼ୁଛି। ସେବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀ ଭାବରେ ସେବା କରିବ। ଗୋପୀ ଭାବରେ ସେବାଟା ହେଲା କ'ଣ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ସୁଖ ମାନେ କୌଣସି ସୁଖ ବାଞ୍ଛା ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ନିଜର ସୁଖ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଯାହା ସେ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସୁଖରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭାବରେ ମଡେଲ କରିପାରିଲେ ନିଜକୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବେ। এই ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବେଶୀ ସମୟ ଯାଇନେ। ସୋ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ପଚାରନ୍ତୁ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର। ଜୟ ଗୁରୁ। ଯଦି କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଘ ସେବକର ନିଗମ ବଚନରୁ ଟିକେ ପଢୁଛି। ଯଦି କିଛି କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତା ଭିତରେ, ଭକ୍ତି ପଥରେ ସାଧନା 5 ପ୍ରକାର ହୁଏ: ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ମଧୁର। ଶାନ୍ତ ଭାବକୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନୀର ଭାବ। ଭାବ ସାଧକର ବୈଧି ମାର୍ଗର ସାଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ଭାବର ଉଦୟ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଦିନହୀନ ପ୍ରଜା ଯେପରି ଡରି ଡରି ଅଥଚ ଧୀର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗେଇ ଯାଏ, ସାଧକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସାଧକ ମନେ କରେ ଯେ ସେ ଅତି ହେୟ, ଘୃଣ୍ୟ, ଅଧମ, ଦୀନ, ଦରିଦ୍ର, ପାପୀ ଆଉ
ଭଗବାନ ମହାମହିମ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭାବ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆପଣାର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଭୟର ଧର୍ମ। ଭାବ ସାଧନାରେ ଏହା ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ସାଧନା। ଭାବରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅଭାବରେ ଭାବ ରହିପାରେ କି? ଏହାପରେ ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦାସ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସବୁ କାମ, ତାଙ୍କ ହୁକୁମ ତାଲିମ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହିଁ ସେତେବେଳେ କାମ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଯାଏ। ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋର ଖେଳର ସାଥୀ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇଛି ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସୁଛି। ନିଜେ ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ଅଇଁଠା ଦେଉଛି, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମପ୍ରୀତି ଭାବ ଟିକକ ବଜାୟ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବିଧାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲି। ଯେପରି ଗୋପ ବାଳକଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବା, ଖୁଆଇବା, ଶୁଆଇବା, ସଜାସଜି କରିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ରହିଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ କରିଦଉଛି, ମୋର ପିଲା। ମଧୁର ଭାବ ବୁଝିବାକୁ ଯାଏ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୈଧ ଭାବ ବୁଝିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଖ୍ୟ ଭାବ। ଏ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋପୀ ଭାବ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ବିଧାନରେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଇଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଧନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦାସ୍ୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଏଇ ତିନି ଭାବର ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଭାବ ଅଛି। ପୁଣି ମଧୁର ଭାବର ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଭାବ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଭାବ ମଧୁର ଭାବକୁ ନେଇ ନିତ୍ୟଧାମ ଅପ୍ରାକୃତ ନିତ୍ୟଲୀଳା। ସେଠାରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଘନ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଏହି ଲୀଳା ଚାଲୁଛି। ସେଠିରେ କେବଳ ଭାବମୟ ରୂପ, ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନୁହଁ, ଭାବମୟ ରୂପ। ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଭାବ ସବୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତିରୁ ଆସିଛି ଆମର ନିଗମ ବଚନ। Anyway, a couple of minutes left. Any other questions? ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପଢା ହେଇଥିଲା ସେ ଠାକୁର ବସି ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲିନି କାହିଁ ବସି ପଡିଲେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଉପରେ। ହଁ, ତାର କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମୁଁ ଜାଣିନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ବି ହେଇନି। ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା ମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ଯୋଉଟା କି ଠାକୁର ସେଇ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି ଆମର ବୁଝିବା କଥା, କାରଣ ଠାକୁର କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବସେଇକି ତା ଉପରେ ନିଜେ ବସି ପଡିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ମାଡିକିରି। କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଣ ଗଲାନି। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ, ମା ପଢୁଥିଲେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚସନ୍ନ୍ୟାସିନୀରେ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ କଣ ହେଲା, ମା ତାଙ୍କ ଦେହ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା। କାହିଁକି ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ନା, ତାଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ତାର କର୍ମ ଭୋଗ ହଉନାହିଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଛାଡି ପଳଉଛି। ଇଏ ଯୋଉ କଥାଟି ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିକିରି ତାଙ୍କୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ମାରିଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଥିଲେ, ଫେର ଛାଡିଦେଲେ। ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମ ଭୋଗ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଠାକୁର ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଭୋଗଟା ତାଙ୍କର କରେଇଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ଭାବିବା। ଆଉ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏନିବଡି ଏଲ୍ସ ହାଜ୍ ଏନି ବେଟର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଇନ୍। ଇନଭାଇଟିଂ ୟୁ। ଆଉ ଆମର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ରହିବା। We'll start our young aspirants program. ଅଦିତି ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ। ଅଦିତି, when you are ready. ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। आसारे उड़ी जाओ खेली, तुम्हें ताने छोड़ाई, तुम्हें ताने छोड़ाई, देखा आसारा
चाराणी करुणा द्वारा नेलाई सुनीता नीशा कोणाई मोआखिरे माखी ज्ञाना जाना लिभाई रे पूछा माया रसा पाना जाना जाना किते बंधाना देव में सुनीता निशा कोणाई काने काने मोरा काहुआ गीते मधुभरा तुमा प्रीति कथा जेते मुक्ति धामकु नेउआ छटाणी हाताधारी माथा माणाई तुमेरा निशा कोणाई रोगारे शोकारे दुःख दूर नीरे देखे मातु मोरा निधाने मो भंगारा जागीरा ही धा मोकाई राधा बुहारी तुमेरा निशा कोणाई निराजा भारोषी बंधु राहिया चमोते आलाई तुमेरा निशा कोणाई ऐसे स्नेहा पाई तेरे तुमेरा निशा कोणाई आताड़ा सागारे बुरी जाओगी तुमेरा निशा कोणाई
Nei Thakurai. Jai Guru. Jai Guru, young aspirants. This is Shreya, and I will be conducting our YA session today. I hope everyone is doing well and looking forward to our time. I'll start first by taking attendance, and then Aditi will share the meaning of the song she just sang. While we do that, please go ahead and have today's reading material ready in front of you. With that, I will start our attendance. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Adyasa? Jai Guru. Aishi? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Anshu? Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Arun? Arush? Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Jamu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? माँ जय गुरु माँ दिव्या माँ जी जॉइन करेंगे आज्ञा माँ जय गुरु Timmy? जय गुरु माँ Timmy आपसे आज्ञा माँ जय गुरु Eva? माँ जय गुरु से बस्ती आज्ञा माँ जय गुरु जागृत जय गुरु जय गुरु नैतिक जय गुरु माँ जय गुरु प्रत्युषा जय गुरु माँ जय गुरु प्रत्युष जय गुरु माँ जय गुरु सानवी मैं जय गुरु से आज बसते नहीं आज्ञा भाई जय गुरु सारस्वत जय गुरु माँ जय गुरु सार्थक बॉबी जय गुरु जय गुरु शिल्पी श्रेयसी जय गुरु जय गुरु जिमी जय गुरु जय गुरु सिमरन ठीक है माँ जय गुरु श्रीजा ठीक है जय गुरु सुहानी युक्ता जय गुरु माँ Jai Guru. Was there anyone I missed? जय गुरु this is Bhakti Oh, Jai Guru Bhaktima. Anyone else? Okay. In that case, Aditi, please go ahead and share the meaning of the song you sang. Jai Guru, the meaning of this song is that Thakura is always kind to his disciples and looks out for them. He gives true knowledge to us and helps us see beyond materialistic things. Thakura guides his bhaktas towards liberation. Even if we sometimes forget about him and only stay focused on our worldly desires, Thakura stays beside us and leads us on the right path. Jai Guru. Jai Guru, really wonderfully explained, Aditi. Yeah, absolutely. Just the fact that we are always under his guidance gives us a lot of reassurance that no matter what happens, we'll still at some point find our way back to him and be steered towards the right path. So really appreciate that reminder, Aditi. So beginning our discussion, if you'll recall last month, we talked a lot about seva, what it means, and how Thakura feels when we perform seva. And we also talked a lot about how performing seva helps us all become ideal human beings. Today we'll continue the focus on how we can become ideal human beings, specifically within the classroom. Many of you either started school in the last week or so, or will be starting school this week. And with that, we'll spend some time discussing how the things we learn from spirituality and our YA sessions can be used to help us all have another successful year.
Thakura has told us that at this age, being a student is our main priority. He explains that being a good student helps us grow and build the knowledge we need to help do good in society. Hearing that, we might think, if being a student is our priority, when will we have time to also practice our spirituality? And it's a really good question because I'm sure many of us are really busy with not just school, but other clubs and activities as well that take up a lot of our time. But that's what we'll talk about today and try to understand that spirituality does not and should not be separate from our goals of being a good student. School, in fact, is a really great place for us to practice our spirituality because of the different types of people you meet and the different challenges you come across. So, for our reading material today, you'll see the first section is on Yamas and Niyamas. The Yamas are the first limb of the combined 8 limbs of yoga sadhana in the Hindu scriptures. And specifically, the first 5 Yamas we will read about today altogether show us what we should refrain from, what behaviors we should not commit while we're on our path to becoming ideal human beings so that we don't cause any harm. So we'll start by reading just those yamas. Is there anyone that wants to read for us today? Jai Guru Ma, this is Pratyusha. Pratyusha, please go ahead. Just the yamas. Jai Guru. Yamas and Niyamas. Yamas. Ahimsa, non-harming or non-violence in thoughts, words, and actions. Based on the premise that all living beings are the manifestation of the divine. Therefore, to hurt another being, it is to hurt oneself and face the consequences. Satya, truthfulness, refers to the virtue of being truthful in one's thoughts, speech, and actions, restraint from falsehood and distortion of reality in one's expressions and actions. Asteya, non-stealing. This practice demands that one must not steal nor have an intent to steal another's property through action, speech, and thought. Brahmacharya. Stay true and make the right use of energy. Brahmacharya means to stay true in oneself or known Atma and to stay on the path of Brahma. Aparigraha, non-greed and non-holding. Based on the belief that nothing belongs to us rather than the divine, it is the virtue of non-possessiveness or non-greediness, having just enough of what you need but not excess. Thank you. Jai Guru, thank you for reading, Pratyusha. So, I wanted to spend a few moments discussing each one and see how it might be helpful to practice it not just at home but also in school. So we can start first with Ahimsa. Arnav, can you explain to us what that means to you? Jai Guru, Ahimsa basically means to not do any sort of violence or harm any others in any sort of way. Jai Guru. Jai Guru, exactly, Jeet. And in the definition it said, don't harm anyone, but also focusing on the fact that not just your actions can harm people, your thoughts and words can too. So based on that, Jeet, can you share how we can practice that in school? Jai Guru, maybe you can just focus on making sure that if you're ever talking to someone, you don't accidentally say something that could hurt their feelings. Jai Guru? Yeah, exactly. Making sure that we don't say anything that might hurt someone, also not fighting or arguing, basically refraining from anything that might be the source of pain for someone else. Absolutely. Next, we can move to Satya.
Aishi, can you explain for us what Satya means to you? Jai Satya means to be like truthful and honest and make sure that you never lie to anybody. Jai Yeah, exactly. And can you also share how that might be helpful to practice in school? Jai that might be helpful because then people will know that they can rely on you for like be friends with you or something, or also like they can know that you're not like you don't cheat and then lie after that. Yes, exactly. It really, being truthful really preserves your integrity, and if someone views you, both your students or your teachers, if you know that you are honest and have a lot of integrity and character, that makes you more likely to be the example for the class, makes you more likely to be relied upon for others. Exactly. And then the other thing too about Satya is not just being truthful to others, but also being truthful to yourself. So making sure that you're not believing in anything that might be false, making sure that you're self-aware. That way you know exactly how you are as a human being at the moment and how you can continue to progress, whether that's in terms of spirituality or even within class, how good an understanding you have of the subject you're studying versus how much more work you need to put in. All of that requires a level of honesty with yourself. That is always helpful. Okay, next one from here was Asteya. Yukta, can you explain to us what Asteya means to you? Yukta? Or how about Anhik? Were you calling me? Oh, yes, Yukta. Can you explain to us what Asteya means to you? So, Asteya would pretty much mean to not steal or don't intend on stealing someone else's property. Yes, exactly. Yourself from stealing others' things, but also not stealing their thoughts or contributions, making sure you give others credit where it's due. Exactly. And Yukta, can you help us understand how we can practice this in school? So I think a good example would be, let's say a teacher's calling you to, so let's say you're in language arts class and you have to give your thoughts on a piece of poetry. So you don't want to steal anybody else's thoughts or anybody else's answers, or else that would be considered like plagiarism. So you don't want to say your own thoughts and your own words, Jagler. Yes, exactly. Some of the slightly older young aspirants might think back to the concept of plagiarism and how you're told in schools to make sure you cite where you're getting your information from, cite your sources. For the younger young aspirants, I think this is really helpful in the sense that you don't want to say something or contribute something in class that truly wasn't your own. So making sure that you're relying on your own thoughts, and maybe you didn't know maybe you didn't know an answer. You want to be honest about that and share that you didn't, as opposed to said. So thank you, Yukta. That was really helpful. After that was Brahmacharya, and I'm curious if we could hear from Pratyush. How do you think we could, or how would you explain Brahmacharya? Jagger, to me, Brahmacharya is like, as it says, staying true, doing the right thing, and if you have something that you can use it for a good thing. Jagger? Yes, exactly. Staying true to oneself. I like the emphasis there. Not being easily swayed or convinced to follow something that doesn't feel right to you. Exactly. And Pratyush, can you share how you think we can use this in the classroom?
Jagru, we can use brahmacharya in the classroom where, like, let's say you're working with a partner, then you can stay true by saying that you worked with him, and I guess not that you take all the credit for doing all the work. Jagru? Yeah, you can. That is for sure one way to practice brahmacharya in school. The other thing too, I think, would be helpful is staying away from bad influences and remembering your purpose of going to school. And in that way, you're staying true to yourself and your purpose. So it's the staying true to yourself is the right use of your own energy, and in that way too, you're staying more attuned to your atma. Okay, and then the last of the yamas that we read was aparigraha, and I'm curious if we can hear from Saraswat. Can you explain to us, Saraswat, how you would define aparigraha? Sure. So I would define aparigraha as non-greed or non-hoarding, and Jay. Yeah, non-greed. Remembering that nothing truly belongs to you, so not to be greedy and full of desires, because our goal should be to live with just what we need and not too much. And in living that way, we learn not to be so attached to our materialistic desires. And Saraswat, do you have any thoughts on how we can practice this in school? Well, I think you could practice this in school by so if you have a material that is needed in class, well, then you could kind of help someone else if they don't have that material. Yeah, exactly. Being willing to share, not being so attached to what you have, for sure is a great way to practice aparigraha. Awesome. In that case, I think we can move on to the niyamas. The niyamas are the second limb of yoga sadhana and detail the virtuous habits, behaviors, and observances that we should follow to continue growing as human beings. So the yamas we just talked about, those are things we should not do. Niyamas in this case are things we should do. So, Pratyusha, could you read for us the niyamas? Niyamas. Socha, cleanliness. Purity, cleanliness, and the clearness of mind, speech, and body. Purity of mind is a mind pure and free of evil thoughts. Santosha, contentment. Completely content or satisfied, accepting the comfortable to exist in a joyful and satisfied mind, regardless of one's environment, whether there is pleasure or pain. Tapasya. Discipline, austerity, or burning enthusiasm. Austere spiritual meditation and self-discipline may involve practicing sadhana in solitude. Swadhyaya. Study of self and of the text. Self-study as well as the study and understanding of the Vedas and other sacred texts. Contemplate, meditate, and reflect on oneself and other scriptures. Ishvara pranidhana. Surrender to a higher being or contemplation of a higher power. Complete and unselfish self-surrender to the divine. The lack of interest in the act of complete dependence on the divine. Thank you, Pratyusha, for reading that. So again, like we did with the niyamas, let's discuss each one and see how it might be helpful to us in the year to come. So we can start with Socha, and I'm curious, Simran, can you explain to us what Socha means to you? Socha means to me,
like your mind has to be like fresh and then like to be like free, like not like being like so stressed. Thank you. Yeah, exactly. Thank you, Simran. Cleanliness, not just the physical cleanliness, but also the cleanliness of your mind. So, yeah, like you said, I like the word fresh. You're not distracted, not too many thoughts that are consuming your energy at the moment. Similar to how you might feel in the morning after you've woken up a little bit. You don't have too many thoughts consuming yourself because you're just starting the day. So, yeah, exactly. We want to make sure that we are free from anything that pollutes our conscience and clouds our thoughts so that we can focus on doing the right thing and being in tune with our Atma. So, Simran, can you share how you think we can practice this in school? Teacher, I think like one way to practice this at school is like when the teacher like calls on you, like, and if you don't know the answer, you can just say that, and then the teacher can like review it. Then like you can like know the answer and then not to be like so stressed and just like reveal like your thoughts. Jacob? Yeah, I think what I got from that was being transparent, not engaging in too much stress that might cloud your thoughts. So that was really, really helpful. I think that's definitely one way we can practice Socha. Other one is influenced by others so that their thoughts are not polluting our minds, and also being tidy and organized too. That way you're able to think more clearly, and that cleanliness that you would practice physically, that also helps make your mind sharper. Okay, next was Santosha. And Shrija, I was wondering if you could define for us what you think Santosha means. Jaker, I think Santosha means like you're accepting something and you're just right with that, and you are happy about that because you feel comfortable, Jaker. Yes, Shrija, exactly. Being accepting, being content and satisfied, no questions asked. Exactly. And Shrija, how do you think we can practice this in the classroom? Jaker, by, like having, like you're happy with what you're learning, and and then when you're really good at it, you can do it faster, Jaker. Yeah, exactly. Being grateful for wherever or whatever you're at the moment, being grateful for whatever class or teacher you have, and instead just focusing your energy on working hard to get to the next level. Okay, after that, we read about Tapasya, and I'm curious, Aditi, can you explain to us what Tapasya means? Jaguru, to me, Tapasya means just like self-discipline, like telling yourself to do something every day and constantly doing it, and taking time off every day to just like relax your mind and think about Thakura. Jaguru. Yes. I really like how you said that. It's that self-discipline, I think, that you hinted at, to make sure that wherever you need to practice, whatever you need to practice, you are indeed doing so, and that you're really strong-minded in whatever it is that, whatever goal you're trying to achieve. And Aditi, can you tell us how this might be helpful in school? Jaguru, in school this would be helpful because if you have self-discipline, then you'll complete all your homework and other assignments every day, and you can just like tell yourself to do it, and then you can turn it in on time. Jaguru? Yes. I like that. Making sure that if you need to get something done, that you manage your time well and put in the hard work to make sure it gets done, and that way you can be successful in your classroom and other activities. So really trying hard not to procrastinate. Okay. Second to last one was Swadhyaya, and I'm wondering if here we can hear from Jimmy.
can you explain to us what Swadhyaya means to you? Swadhyaya means like the study of self and like text. And I feel like in school we could use that by like studying yourself, like after school, like whenever you're done with your work, you should like study all your materials, and then like all of the textbooks, like if you all the textbooks from your current unit or something, Jaguru. Yeah, I really like how you explained that, Jimmy. I think what I'm getting from you is not only studying the scriptures, but also studying yourself, making sure where you need to spend more time, and also not just blankly learning or memorizing, but really understanding what it is that you're learning in school or outside of school, so that you understand why the answer to something might be that specific thing, and that just helps you be better at thinking clearly. Thank you, Jimmy. And lastly, we read about Ishvara Pranidhana, and for that, Naitik, can you explain to us how you would define that? Yeah, can you repeat the question? Yes. So the last of the niyamas we read about was Ishvara Pranidhana, and I wanted to know if you could define that for us. Ishvara Pranidhana is basically like complete faith in Thakura, and then like you have no self-interest where like when you're doing like puja or something, Jagger. Yeah, and and can you also share how you think we can practice that in school? Jagger, I'm sorry, I really don't know how that we can practice Ishvara Pranidhana in school. That's okay. I think I might have an idea. So what you said was really helpful in that we're not surrendering to, or we do our best and then we surrender the rest to Thakura. So we're genuinely feeling as though his blessings will carry us onwards. And in terms of practicing in the classroom, all the behaviors that we talked about that we shouldn't do, and then everything that we should do, putting that all together and making sure that we really do our best on whatever it is, whether that's in the classroom or outside of it, we put in our best effort, and then we leave the results to Thakura. We're essentially surrendering all of that to him. And in doing so, we are not super attached to the results, but rather more focused on the growth or the effort needed to continue doing well and being successful. So with that, I think that wraps up our time today, but I hope that in hearing from each other on what the Yamas and Niyamas mean to us and how we can carry that forward in the year to come, we set goals for ourselves to practice some of these so that at the end of this year, we feel good about how we did in school and all of our other activities. And in the process of making those goals and figuring out which of these to practice, I hope we can recall one of our earlier discussions where we talked about easy and simple sadhana. In looking at all of these yamas and niyamas, it might be overwhelming to think, how can I practice all of these really well all of the time? And that's okay. In that case, just pick one and really, really focus your time on practicing that one yama or that one niyama to the very best of your extent, because mastering that will help us spiritually progress in a much deeper, much more meaningful way than had we tried to do all of them all at once. So with that, I will conclude our session for today. I beg for forgiveness for any mistakes I might have made, but today Jimmy has Bari and Papa Vinimaya Seva. Jimmy, please go ahead when you're ready. Jai Guru. So I am very fortunate to have my Bali Seva for the third time this year. The school year has started and I am adjusting to my new life in high school. In my last Baba Vinimaya, I told about my spiritual journey that I started. The prayer and meditation I was doing every night, I am still doing it.
I'm still doing it. I have not skipped a single day, even if I am busy. I'm very busy. If I am busy and my mom says to go to bed, I feel like I know more about Takura and feel closer to him. I pray to Takura to guide me in my spiritual and educational journeys. Jai Guru. जय गुरु आज मोर सेवा पाली आगे भाव विनिमय सप्ताह लास्ट वीक ठाकुर निमंत्रण कलापर भावुली भाव विनिमय कौन करी भाव विनिमय अन्न मैंने भाव विनिमय शुणे भल लगे निज तरह से जानी कौन कह भाव कौन अच्छे बेसिकली यहाँ हूँ समीक्षा वर्ष भर जहाँ मैंने ठाकुर सबुदिन उपदेश शुणुचु केते दूर से पालन कर जीवन में से रोचे समीक्षा आज चिंता करी कौन सब मैंने लुक बैक कही बेसिकली चेष्टा करुच्ची जहाँ मैंने सबदिन ठाकुर को सकाल उठी ठाकुर जन दिन कम आरंभ करवा शुगला बेलू पुणी ठाकुर जन कि दिन सारा जहाँ से जन चेष्टा कर बेले बेले जहाँ कि कहुई सब आज जो पिला सब बढ़ाऊला माने जम नियम डिस्कसन होता से सब शुणुली पिला कथा से तो प्राय हो कि तथापि पूरा संपूर्ण भाव है बेसिकली निज जीवन को माने समीक्षा कला लगुच हाँ किसी तो उन्नति हो बेसिकली आगु जिनस माने जब न होता मन माने तो कहनी माने बेसिकली इंट्रोवर्ट तेणु मुहर के बाहर नहीं कि मोर है कहीं सेमता किंतु मन तो कष्ट हुए किंतु एबे देखुची धीरे धीरे से सब मैंने से जो नीड वांट एवं सब कमी आसला इच्छा होना किसी जिनस पाइबापी केवल गोटे मन में आसूँ केमती ठाकुर केमती अधिक कम कर लगुच एत दिन मोर पृथार घटीगला किसी करें जो शुण बेस कितु भल जो कौन भक्त जीवनी शुणे आज पढ़ाऊला भैरव माँ कथा पढ़े ठाकुर रात लगे तो किसी भी करें मन मैंने से जो भावनाटा जे केमी भल पाइबा कर सब मैंने से चिंता था कथा से सब रोने बेले बेले अन्य मन जिस भी आसी जाऊँ मन से गोटे जिन देखुचे जो आसूँ अलग किसी मन में सागे सागे पर मुहूर्त पुणी मन पड़े मोर से सब चिंता कर कहीं से चिंता कर सब तो आम पढ़ुची भी आमर जो महाभाग्य पंचक आज भाग थे पुणी आसरी कम कम सरीगले पुणी चलज आ कम है नाम ने जो भावुचे से पुणी आम पुणी ये सब जिन कहीं मोर दरकार मोर जिन दरकार से जिन दरकार कहीं से मन में आसूचे तो आनी जमी रहा कथा सेमती जहाँ मो भल से तो से करवा पुणी कहीं चाहूँ से सब सब चली समीक्षा तो दिन चली ठाकुर प्रार्थना जमी जो उद्देश्य से आम आनी संसार को जमी कम ठीक ठीक भाव करें मन मुताबक से भी काटे हो पाए से जय गुरु।
जयगुरु मैं मध्याह्न को निमंत्रण करी ठाकुर को इवनिंग पूजा पाई। जयगुरु ठाकुर आज अधिवेशन शेष होगापर आपण विश्राम विजय कर निवेदन हम उपस्थित भक्त भाई माँ मैंने प्रसाद सेवन करेंगे। आज संध्या 6:30 बेले नित्य पूजा आपन को निमंत्रण करुच्ची पूजा योगदान के सेवा कर सुचक्ति करता था। जय गुरु। ठीक है। I invite Sri Thakur, our mass boys and young aspirants for the next Sangha Puja to be held on next Sunday. Thakur. जय गुरु। ठाकुर भक्त भाई माँ और यंग एस्पिरेंट मैंने आसंता रविवार सेप्टेम्बर 11 आम सिमरन सतीमा और मोर पाली अच्छी मु ठाकुर महाराज भक्त भाई माँ और यंग एस्पिरेंट समस्त निमंत्रण जनाऊँगी समस्ते पूजा योगदान कर पूजा टी सफल मंडित करेंगे। जय गुरु। जय गुरु भाई निमंत्रण करें। जय गुरु। प्राणाराध्य श्री श्री ठाकुर महाराज मो सतीर्थ भाई माँ स्नेह पिला मैंने आज आम गृहासन सप्तदश वार्षिकोत्सव संध्या अनुष्ठित होगापी श्री श्री ठाकुर महाराज सहित समस्त भाई माँ पिला को सादर निमंत्रण जनाऊँगी। संध्या 6टा सेंट्रल 7 ईस्टर्न टाइम रे संध्या रती आरंभ होगी गृहासन वार्षिकोत्सव पूजा अनुष्ठित हम 5:40 प्रतीक्षा गान संध्या 6टा ରୁ 9ଟା सेंट्रल टाइम पर्यंत ठाकुर प्रोग्राम जनाऊँगी। ठाकुर मस्त रही आमको सेवार सुजोग देवे आपंकर अमृत बाणी शुणी आम कृतार्थ कराइबे। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। प्रणव ठाकुर आज मोर जी मेरा सेवा पूजा पाली थिला जानते तो जानते जानते जहाँ कि भूल हो आम से आज संघ पूजा सेवा नहीं भाई बाबा प्रति किसी भूल होता है से आप पाखे क्षमा प्रार्थना करशीर्वाद करते जमी भविष्य में भूल न हुए। जय गुरु। जय गुरु। दयामय त्रिचरणी एहि निवेदन दयामय त्रिचरणी एहि निवेदन निरंतर तव नाम करिबि स्मरण देव निरंतर तव नाम करिबि स्मरण एहा छड़ा न रहिब इतर कामना देव एहा छड़ा न रहिब इतर कामना एहि बात भिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना देव एहि बात भिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना तुमे प्रभु मुहि दास एहि अहंकार तुमे प्रभु मुहि दास
ଏହି ଅହଙ୍କାର ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ପ୍ରବଳ ସଂସାର ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ପ୍ରବଳ ସଂସାର ଏଥିଲାଗି ଯିବି କାଳେ ନ ମିଳେ ମୁକ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଯିବି କାଳେ ନ ମିଳେ ମୁକ୍ତି ତଥାପି ରଖିବି ମନ ଅନନ୍ତ ତ୍ରୁପତି ଦେବ ତଥାପି ରଖିବି ମନେ ଅନନ୍ତ ତ୍ରୁପତି ତୁମରି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତୁମରି ଜଗତେ ତୁମରି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତୁମରି ଜଗତେ ପଡ଼ିଥିବି ଜହିଁ ତହିଁ ତୁମରି ଇଙ୍ଗିତ ଦେବ ପଡ଼ିଥିବି ଜହିଁ ତହିଁ ତୁମରି ଇଙ୍ଗିତ ଧ୍ୱଂସ ପରେ ରଚନାର ଅଭିନବ ରୂପ ଧ୍ୱଂସ ପରେ ରଚନାର ଅଭିନବ ରୂପ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଯିବ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଯିବ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ମିଳାଇ ନ ପାରେ ଯେବେ ତବ ଯନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ମିଳାଇ ନ ପାରେ ଯେବେ ତବ ଯନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ତବ ନାମେ ଗାଇବି ଭଙ୍ଗା ବୀଣା ମୋର ଦେବ ତବ ନା ଗାଇବି ଭଙ୍ଗା ବୀଣା ମୋର ଶୁଣୁ ବାନ ଶୁଣୁ ଶିବ ଅହଙ୍କାର ଶୁଣୁ ବାନ ଶୁଣୁ ଶିବ ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ଦାସ ଏତିକି ସଂସ୍କାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ଦାସ ଏତିକି ସଂସ୍କାର ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ କରେ ନିବେଦନ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ କରେ ନିବେଦନ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ କରେ ନିବେଦନ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣେ କରେ ନିବେଦନ ତୁମ ଜୟ ଗାଇ ବିଏ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ଜୟ ଗାଇ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ଗାଉଥିବି ସାରା ଜୀବନ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু 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 জয় গুরু
जय गुरु 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 जय श्री ठाकुर श्री गुरु महाराज जय जय गुरु जय गुरु जय